tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés, rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. En général, les lectures liturgiques, c'est-à-dire les lectures durant les messes, durant les jours de la semaine, c'est-à-dire les lectures liturgiques quotidiennes, sont choisies par les pères de l'Église, guidés par l'Esprit Saint, bien sûr. Ces lectures-là quotidiennes sont en lien avec le synixaire, c'est-à-dire avec le saint du jour. Si par exemple c'est un patriarche, on lit l'évangile du bon berger, ainsi de suite. Quant aux lectures des dimanches, ils sont liés au salut de l'homme durant toute l'année. Ce sont des lectures qui sont liées au salut de l'homme et le rôle de chaque hypostase, de chaque personne de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par exemple, le mois de Tout, le mois dernier, le mois copte, le premier mois de l'année, il présentait les 4 lectures des 4 dimanches et présentait le rôle du Père dans le processus du salut. Les dimanches, par exemple, depuis Bab, ce mois-ci, jusqu'à Bachins, c'est-à-dire 8 mois, il présente le rôle du Fils. Et de Baouna jusqu'à Mesra, 3 mois encore, eh bien, nous parle à propos du rôle de l'Esprit Saint. Mais attention, la Sainte Trinité est un seul Dieu, une seule divinité, un seul essence de divinité, ayant une distinction entre les 3 hypostases. On peut dire, comme les pères de l'Église en résumé, ils ont dit que le Père a voulu et a planifié notre salut, le Fils a exécuté la volonté du Père de sauver les hommes par son incarnation, par la croix, par sa mort, par sa résurrection, et le Saint-Esprit, par son œuvre en nous, et à travers les sacrements de l'Église, il nous procure les effectifs du salut. C'est-à-dire, si le Christ est mort il y a 20 siècles, 21 siècles, alors que moi je profite de ce qu'il a accompli sur la croix, eh bien à travers le Saint-Esprit, il me donne, au long de générations, le corps du Christ, le pardon, la filialité, ou la filiation au Père, la nouvelle naissance, la vie en Christ, la communion avec le Christ, je prends son sang et son corps, ainsi de suite. Donc, c'est un seul Dieu, ayant, si on peut dire, ayant 2 mains, son Fils et l'Esprit Saint, pour exécuter la volonté de Dieu unique. Et bien sûr, la volonté du Père et la volonté du Fils et la volonté du Saint-Esprit sont les mêmes, puisque ils sont un seul Dieu en 3 hypostases. Alors, l'évangile d'aujourd'hui est la guérison d'un paralytique. Rapidement, comme vous avez entendu, dans le village de Capernaum, normalement dans la maison de Saint-Pierre, on a appris que Jésus était à cette maison. Il leur annonçait la parole. C'est ça le rôle du Christ incarné, de nous transmettre la bonne nouvelle, la nouvelle du salut. Et il nous parle à propos du Père. Alors il leur annonçait la parole. Et un grand nombre de personnes étaient là. L'espace devant la porte ne pouvait pas les contenir. Et il y a 4 hommes vinrent à lui portant un paralytique, c'est-à-dire un homme quadriplégique, c'est-à-dire il ne bouge pas. Il a les 4 membres paralysés. Et comme il ne pouvait pas aborder le Christ à cause de la foule, comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison, qui était un toit bien sûr dans un petit village. Ils découvrirent le toit de la maison où il était.
et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. On va se concentrer sur le rôle du Christ à travers ce miracle. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc, quel est le but de ce miracle? Attention, parce que la plupart des gens croyaient que le but était de mettre en évidence la guérison de l'homme, que le Christ a le pouvoir de guérir la chair. Mais bien sûr, oui, mais ce n'est pas ça le but. Même les 4 hommes, sûrement, n'attendaient pas que le Christ lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Sûrement, ils attendaient que le Christ le guérisse, un point final et c'est terminé. Mais l'objectif de tous les miracles du Christ, que tu dois chercher en lisant les miracles du Christ, eh bien, sont 2 choses principales. Première chose, à travers un miracle, le Christ veut bien annoncer sa divinité, son amour pour les hommes. Il est Dieu à travers ces miracles. Mais s'il guérit tout simplement les corps, s'il rassasie des gens pour bien manger, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le but, parce que tout passera. Tout ce qui est matériel passera. Donc, annoncer sa divinité. Regardez toujours dans le miracle, où est la divinité? Où est la preuve de la divinité du Christ? Deuxième chose très importante, c'est le salut de l'âme du miraculeux. Cette personne qui subit le miracle, eh bien le but, ce n'est pas de lui donner quelque chose de matériel, mais le salut de son âme. Cherchez ces 2 points-là à travers tous les miracles de Christ. Mais chaque miracle peut être accompagné par un élément matériel pour aider les hommes à comprendre que ça, c'est le Christ, Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est Dieu. Alors, ces choses matérielles, ce sont des accompagnants du miracle, mais ce ne sont jamais le but du miracle. Les hommes demandent toujours des miracles pour profiter matériellement. Regardez quand vous demandez à Dieu, il n'y a pas de solution, vous demandez un miracle, vous cherchez les miracles de guérison, rassasiement, victoire, solution pour les problèmes quotidiens, etc. Mais cherchons le Christ et suivons-le pour le pardon de nos péchés et pour le salut de nos âmes. Mais à propos de ces grâces matérielles, il nous a dit beaucoup d'enseignements, on va les voir. Mais cherchons le Christ, prions le Christ, suivons-le pour le salut de notre âme. C'est ça qui compte. Parce qu'il nous a dit à propos des grâces et des dons matériels, car toutes ces choses matérielles, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait. Mettez ça dans votre cœur. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, principalement, soulignez bien ça. Regardez la plupart de vos demandes à Dieu, vous le remerciez, ensuite vous demandez des choses matérielles. Est-ce que vous demandez à Dieu le salut de votre âme, le pardon de vos péchés, la pureté de votre cœur? Premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais par faiblesse humaine, on les demande, oui, mais premièrement, le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que nous demandons beaucoup, mais on ne reçoit rien. Demandons bien à Dieu d'une façon qui plaise à Dieu, afin d'obtenir. C'est pour cela que Saint Jacques nous a dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le Christ a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et bien dans ce verset, on voit bien le rôle du Fils qui est très explicite. Premier rôle, c'est qu'il proclame notre filiation à Dieu. Mon enfant, Dieu nous considère comme ses enfants. Le Christ est venu pour nous redonner
ce privilège d'être enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Quel privilège! C'est par l'œuvre du Fils que nous avons eu la possibilité d'être enfants de Dieu et par suite héritiers du royaume, parce que c'est écrit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ dans son humanité. Donc c'est ça, le rôle du Christ, de nous rendre héritiers en nous donnant cette filiation à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ça la beauté dans notre Dieu, qui s'est incarné, qui est venu parmi nous. Il proclame notre filiation à Dieu. Deuxième chose, deuxième rôle très important, le Christ est venu pour nous pardonner les péchés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est le privilège d'un chrétien, qu'il est enfant de Dieu et qu'il est pardonné. Ses fautes sont pardonnées. Et il y a beaucoup de versets qui nous montrent ce rôle-là. Comme Saint Jean qui a écrit « Je vous écris, petits enfants, nous sommes les enfants de Dieu. » Est-ce que c'est pour les petits-enfants tout simplement? Non. Les enfants, même dans la foi, dans la pureté. « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » L'apparition du Christ nous a pardonné les péchés. Et dans les Actes des Apôtres, Saint Luc il nous dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, croit en sa divinité, croit en sa croix, dans sa passion, dans sa résurrection. Le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » C'est ça le rôle du Christ. Eh bien, il a accompli toute une rédemption pour qu'on y croie et pour qu'on ait le pardon de nos péchés. Et Saint Paul nous dit aussi, en lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Mais la rédemption pour aboutir à quoi? Qu'est-ce qu'il compte pour nous dans cette rédemption, dans toute cette œuvre que Dieu a accomplie par son incarnation et sa passion et sa crucifixion et sa mort et sa résurrection? La rémission des péchés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Concentrons-nous sur ce rôle. Nous sommes enfants de Dieu. Ne perdons pas ce privilège d'être enfants de Dieu en se conformant à la sagesse du monde. Et deuxièmement, faites attention à ce don de nous pardonner nos péchés. Demandez le royaume des cieux, c'est-à-dire demandez cette filiation-là et demandez aussi le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Il peut nous donner beaucoup de choses matérielles. Comme il a dit à ces gens-là, qu'est-ce qui est plus difficile? De lui dire « lève-toi » ou de lui dire que tes péchés sont pardonnés? Ils n'ont pas répondu, mais ils pensaient bien sûr « allez, montre-nous, donne-nous ce signe ». Eh bien, il leur a dit « bien, lève-toi et marche ». Donc, l'importance à Dieu, il sait, ou l'importance de ta relation avec Dieu, il sait très bien tout ce dont tu as besoin. Et regarde, c'est un Père. Il le sent, il le sait. Mais il nous demande, il nous conseille, demandez premièrement le royaume des cieux, le pardon de Dieu, d'être enfant de Dieu pour hériter le royaume des cieux. C'est ça le but de notre vie comme chrétien. Mais si tu vis sur la terre tout simplement pour que nous mangions, nous vivons un peu et ensuite on part, ou on sait, on y croit. Donc, demandons le royaume des cieux. Donc, sache bien que le rôle du Christ dans le processus du salut, que les lectures des dimanches durant tous ces 8 mois, est de nous rendre enfants de Dieu et de nous pardonner nos péchés. Ainsi, il nous guérit de notre paralysie spirituelle. عامة يا أحبائي آباء الكنيسة مسوقين من الروح القدس حددوا قراءات أداديس الأيام
طبقا للسنكسار، يعني حسب قديس اليوم. يعني لما يبقى في بطرك، نياحة بطرك وسيرته، يروحوا يقول مثلا إنجيل يوحنا 10 الراعي الصالح. دي بالنسبة للأيام حسب قديس اليوم. لكن قراءات الآحاد مرتبطة دايما بقصة الخلاص، يتكلم عن الخلاص وبدور كل أقنوم من الثالوث القدوس في الخلاص، لأن الآب له دور، الابن له دور، الروح القدس له دور. يعني مثلا تلاقي من شهر توت أو شهر توت اللي هو الشهر اللي فات أول شهر في السنة، يتكلمنا قراءات الآحاد عن دور الآب، الله الآب في الخلاص. ومن شهر بابا لحد شهر بشانس يعني 8 أشهر تلاقي القراءات بتاعت الآحاد تحدثنا عن أقنوم الابن ودوره في الخلاص. عشان كده لما تسمع إنجيل الحد دور على دور الابن في الخلاص. ومن شهر بقونة لشهر مصر 3 شهور الأخرانيين تحدثنا القراءات عن دور أقنوم الروح القدس في الخلاص. بس خلي بالك الثالوث المقدس بيتمتع بوحدانية الجوهر وتمايز في الأقانيم. إله واحد وثلاث أقانيم، إله واحد، إرادة واحدة، لكن في تمايز في العمل. بمعنى إن أقنوم الآب يحبنا ويعد لنا ويدبر لنا الخلاص ومدبره قبل تأسيس العالم. أقنوم الابن يجي ويتمم لنا الخلاص، يجي في تجسده، مش يجي لا، ما هو منذ الأزل زي الآب، ما فيش وقت الآب كان من غير ابن، مش ممكن. فأقنوم الابن تمم لنا الخلاص الذي أراده الآب لنا بتجسده وصلبه وموته وقيامته. طب الحاجات اللي عملها الابن بقاله 21 قرن نستفاد منها ازاي؟ نعيشها ازاي؟ كل الأجيال دي تعيشها ازاي؟ يبقى أقنوم الروح بيعطينا مفاعيل الخلاص اللي تم في الخلاص، نعم الخلاص بنحصل عليها النهاردة بالروح القدس. يعني المغفرة، البنوة، التقديس، الثبات في الله، الولادة من الله في المعمودية، ناخد جسد ودمه من سر الأفخارستية. كل النعم دي بناخدها من الروح القدس من خلال الأسرار. عشان كده أحد الآباء أو كتير من الآباء يركزوا أو يلخصوا الخلاص في أنه يقولوا الآب خلصنا بالابن في الروح. الله الآب خلصنا بالابن في الروح القدس. واحد الآباء يسهلها قوي يقول الله واحد له ذات واحدة إلهية وله يدين يعمل بهما الابن والروح القدس. الابن يتمم والروح القدس يعطينا مفاعيل الخلاص. نيجي بقى الإنجيل النهاردة، عاوزين ندور عن دور الابن في الخلاص، في خلاص الإنسان من خلال المعجزة شفاء المفلوج المحمول من 4 رجال، 4 رجال مؤمنين بسلطان المسيح على المرض وقدرته على الشفاء. عشان كده تعبوا جدا وشالوا السقف ونزلوا راجل مفلوج، يعني عنده يعني ده شلل رباعي، المفلوج ده شلل رباعي ما بيتحركش، فتخيلوا بقى يطلعوه فوق سقف البيت ده بيت في الفلاحين، تمام، في كفر نحوم، وعادة بيبقى بيت بطرس. ففي قرية كفر نحوم الجموع عرفوا وجود المسيح في بيت بطرس فازدحموا حول المسيح حتى ان البيت لم يعد يسع ولا حول الباب، مفيش مكان حتى قدام الباب. وكان المسيح يخاطبهم بالكلمة. ده دور المسيح لما تجسد، انه يجي يعلن لنا الخلاص، يدينا البشارة المفرحة، يعلمنا، يخبرنا عن الآب، لأن لا أحد يعرف الآب إلا الابن والابن إلا الآب. ومن رأى الابن قد رأى الآب، لأنه هو المراية بتاعت الآب في تجسده. فجاءوا ال4 رجال حاملين المفلوج المشلول دوت على سريره، ولم يستطيعوا الاقتراب من المسيح بسبب الجمع، فصعدوا وكشفوا السقف ودلوا السرير وعليه المفلوج حيث كان المسيح. فلما رأى، يقول لنا كتاب، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. ايه هو هدف المعجزة؟ مش دور المسيح ولكن هدف المعجزة. ودي تعلمنا لما تيجي تقرأ معجزة للمسيح تدور على ايه في المعجزة،
على فكرة في ناس كتير جدا يحبوا المعجزات، يجيبوا كتب البابا كورولوس وكتب القديسين، يسمعوا المعجزات ويفرحوا بالمعجزات وما يقروش الكتاب المقدس، ما يقروش كلمة ربنا. ربنا مش جه عشان يعمل معجزات، ده مش هدف المسيح. لا. ايه هو هدف المعجزة؟ معظم الناس طبعا حتى الأربعة رجال كانوا متوقعين ان هدف المعجزة هو شفاء المفلوج وإرساله إلى بيته معافي. لم يتوقعوا قول المسيح للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. متشكرين، احنا شايفين حاجة، احنا عاوزين حاجة ملموسة، احنا جايبينه عشان يشفى. انا بصلي لك يا رب عشان حل المشاكل، عشان تحافظ عليا وعلى الولاد. هدف المعجزة يا احبائي حاجتين، ودايما المعجزات دور عليهم في الحاجتين دول. انه اعلان لاهوت المسيح، ان المسيح اله مش قدرة الانسان بس بيعمل. طب ما في انبياء عملوا معجزات. طب ما موسى النبي شق البحر، ضرب الصخرة وطلعت مية، ما هي معجزات. لكن المهم معجزات المسيح دور فيها ايه اللي يثبت لاهوته، ايه اللي بيقول لك في المعجزة ان يسوع المسيح هو المسيا المنتظر، هو ابن الله، هو الله الحي. وعشان كده الناس قالوا لا احد يغفر الخطايا الا الله. انت بتجدف، ما تلامسوش مع لاهوت المسيح. يبقى اول حاجة في المعجزة، اي معجزة، هو اعلان لاهوت المسيح. وتاني حاجة خلاص الانسان. من خلال المعجزة الله يبحث ويتمم خلاص الانسان. الشفاء الروحي في معجزة، الغذاء الروحي. لكن كثير من المعجزات طبعا بتكون مصحوبة بجزء مادي منظور للتسهيل على البشر فهم ما هو غير منظور. عشان كده يشبعهم بالخمس خبزات والسمكتين، عشان كده يدي شفاء جسدي، عشان كده يدي حل لمشاكل بشرية في حياتنا. ابحثوا يا أحباء عن المسيح واتبعوه لمغفرة الخطايا ولخلاص النفس، ليس لعطاياه المادية. لأنه يسوع المسيح يقول لنا من خلال إنجيل متى، يقول لنا فإن هذه كلها تطلبها الأمم. كل هذه الحاجات المادية، كل واحد له إله في الأمم بيطلب منه حاجة. فاكرين يونان لما السفينة كانت تعمل، كل واحد طلع إلهه من جيبه الوثن وحطه كده وبيطلب. هيطلب منه إيه؟ نجينا، اعمل معروف، هنموت. فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم إنكم تحتاجون إلى هذه كلها. ما تشغلش بالك بالحاجات المادية، ربنا عارف ما تحتاج إليه، زي أي أب أو أي أم يعرف احتياج ابنه. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. صدقوني لو بتطلب من قلبك خلاص نفسك ومغفرة خطاياك، هتلاقي نفسك خلاص، مش عاوز اقول لك نسيت المشكلة او ما انت عارف يا رب الباقي بقى ده ايه بين يديك، لكن خلاص نفسي. على رأي احد الاباء يقول اطلبوا صح عشان تنالوا. اطلبوا صح، احنا بنطلب غلط. عشان كده يعقوب الرسول يقول لنا تطلبون ولستم تأخذون. طول النهار بتصلي، نجح الواد بس الواد خايب، المهم يعني تمام. تطلبون لستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. عاوز صحة وعاوز مال وعاوز وظيفة وعاوز بركة في الشغل وبركة في البيت. يقول لك ده انا نفسي بقى يبقى ربنا بارك كده، مبارك في البيت، مفيش مرض، مفيش جوع، مفيش زعل، مفيش خناق. لا، البركة اللي في البيت هو ان في خلاص النفس، في توبة، في محبة لربنا، في بحث في كلام ربنا. هو دوت ان الواحد يدور عليه. اولا ملكوت السماوات. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. لكن المسيح يقول لي ايه؟ يا بني مغفورة لك خطاياك. في القول ده بس يا أحبائي يبين لنا دور المسيح، دور المسيح في الخلاص، دور أقنوم الابن في الخلاص. الدور ده جزئين. أول جزء إنه بيعطينا البنوة لله يا بني. على فكرة ده في احتمال يكون الراجل دوت أكبر من المسيح. المسيح في الوقت ده كان عنده تقريبا 31-32 سنة، دي السنة اللي قبل ما يتصلب. فبيقول له يا بني، تمام. مش ممكن المفلوج دوت يعني شاب صغير، لا يعني، او حتى لو شاب، لكن حتى لو في العشرينات، لكن المسيح يقول له يا بني.
يا لها من نعمة زي ما بيقول أحد الآباء، بتجسد الابن صرنا أبناء الله، وبالتالي صرنا ورثة للملكوت. هو ده اللي بولس الرسول بيقولهن، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا. طبعا الابن هو اللي بيورث. إزاي نورث مجد الله ملكوت الله إلا لو كنا أولاده؟ فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. هو ده دور المسيح، إنه جه وتجسد وصلب ومات وقام. ليه؟ عشان يرجعنا أبناء لله، يصالحنا مع الله فيرجعنا أبناء لله. جاء المسيح لكي يعطينا البنوة. جاء المسيح في ناسوته، لكن هو قائم منذ الأزل، لأنه هو والله واحد. أول حاجة يعطينا البنوة. تاني حاجة جاء المسيح ليغفر لنا خطايانا. ركز في الحاجتين دول. أنت ابن لله، والمسيح بيغفر لك خطاياك. يا بني مغفورة لك خطاياك. وبتاخد ازاي المغفرة ديت؟ من خلال الروح القدس، من خلال الاعتراف والتوبة والاعتراف والتناول. بتاخد مغفرة، تتغسل من خطاياك من أول المعمودية. كل دي أسرار. مين اللي بيعمل في الأسرار؟ الروح القدس. يا بني مغفورة لك خطاياك. بالمسيح بتتغفر خطايانا. عشان كده يوحنا الحبيب يقول لنا أكتب إليكم أيها الأولاد. مش أي حد، لازم تكون ابن لله عشان تستفاد من مغفرة الله. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. يعني بسببه. ده دور المسيح، إنه يغفر خطايانا. والقديس لوقا يقول في أعمال الرسل له يشهد جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. هو ده دور المسيح، يغفر لنا خطايانا. نحن أولاد الله بالمسيح. وبولس الرسول يقول لنا الذي فيه لنا الفداء بدمه. طيب هو فدانا بدمه، لكن ايه اللي نستفاد من الفداء؟ الفداء بيفدينا من ايه؟ من الموت. ازاي؟ انه غفران الخطايا. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. يبقى ادي دور المسيح، يجعلك ابن لله ويغفر خطاياك. ابحث بقى عن الحاجتين دول، مش بس شفاء الجسد. يبقى اعلم تماما ان دور المسيح في قصة الخلاص اهي من خلال هذه المعجزة هو ان يعطينا ان نكون اولادا لله، وان يغفر لنا خطايانا. هكذا يشفينا من عجزنا الروحي ويجدد طبيعتنا. له المجد الدائم الى الابد. امين. نية خنوم اسمي